Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menonton video episod untuk kali ini berkenaan dengan user guides untuk AM TA workflow, which is consists of indicator screeners and back tester for strategy. Okay, so dalam video kali ini saya akan terangkan cara-cara menggunakan AMCS patterns detector, which is an indicator to detect candlestick formations or candlestick patterns. Can be either single, dual, triple or multiple patterns. But untuk kali ini, indikator ini hanya terhad kepada single, double and sometimes triples, including doji. Right. So multiples, mungkin dalam version akan datang saya akan includekan multiple setups, multiple candlestick setups. Okay. So, right. So, kita mulakan video ini. Okay. Alright. So, untuk yang slide berikutnya, this is disclaimer, penafian. So, you just can read from there. Okay, this is video untuk saya menerangkan indicator yang saya develop menggunakan PineScript dan boleh digunakan di dalam TradingView. Okay, ini for general education, for general awareness. Okay, tiada pelaburan ataupun investment advisors, tiada buy call dibuat dalam video ini. Right. Okay, itu semua adalah standard. Okay. So, okay. So, video ini tajuknya adalah user guides, AMTA workflow systems. Okay, untuk indikator kali ini saya akan memperkenalkan AMCS patterns indicators. Alright. So, CS adalah short form untuk candlestick. Alright. Okay. So, dalam topik video kali ini berkenaan dengan CS detector, saya bukan saja akan cover indikator tu semata-mata, tapi saya juga akan cover teknik-teknik dalam penggunaan CS atau candlestick dalam trading, right? So, anda boleh lihat topik yang saya cadangkan dalam video ini. Pertama kalinya adalah loading the indicator into TradingView chart. Okay, so macam mana kita nak add indicator ni dalam kita punya chart, and then macam mana kita nak buat dia punya setting panels. And then kita tengok CS pattern classifications, meaning that we have classification of CS pattern into reversal and continuation, right? So dalam market, kita ada market reversal dan ada market continuation. Apakah bentuk-bentuk CS pattern yang boleh kita identify untuk kita membantu kita membuat penilaian adalah market akan masuk ke reversal, reversal of trend ataupun meneruskan sesuatu trend itu, right? And then kita juga tengok akan jenis-jenis candlestick patterns in terms of configurations. Maksudnya daripada patterns tu dia buat single pattern, double pattern, triple pattern ataupun multiple patterns, right? And then setelah kita tahu macam mana kita nak jenis-jenis candlestick semua, macam mana kita nak tahu relation dia dengan market trend. So that's why kita akan tengok topik relationship between market trend and CS patterns, right? So, setelah anda tahu apa jenis-jenis candlestick, macam mana nak detect candlestick, so kita nak tahu macam manakah trading rules menggunakan candlestick, right? Candlestick ni bentuk dia sangat banyak dalam satu chart. Dia akan ada pelbagai-bagai bentuk. Kita akan ada reversal, continuation, single, double. So, macam mana kita nak tahu candle setting ataupun candle setup yang macam mana kita nak gunakan sebagai confluence point ataupun sebagai kita punya entry signal ataupun exit signal. Sebab itulah kita perlu menggunakan filtering teknik. Kita panggil dia candlestick filtering teknik. Menggunakan technical indicators yang commonly available macam EMA, RSI, MACD, ADX, DMI dan volume. Okay, kita akan lihat contoh-contoh example yang dalam market sebenar. Bagaimanakah kita boleh tengok confluence between candlestick patterns dan macam mana confluence-nya dengan technical indicator, dan macam mana dia boleh memberikan kita satu setup sama ada untuk entry ataupun setup untuk exit. Alright. Okay. Okay, kita mulakan dengan topik pertama, iaitu bagaimanakah caranya kita load the indicator into TradingView chart. Okay. So pada biasanya anda buka dulu chart dalam TradingView. Okay, di sini saya ada chart untuk AT systematization berhad.
So this is a stock dalam bursa Malaysia ya. Okay, so basically this is a naked chart. So naked chart maksudnya chart yang tiada indikator, right? So kita tengok candlestick saja, right? Yang ni contohnya dalam candle dalam daily chart ya. So saya suka setting untuk buat dia supaya dia color dia lebih kepada merah, daripada putih ataupun hitam. So saya akan buka kepada naked chart. Alright. So naked chart saya sekarang sudah tukar kepada candle uptrend ataupun bullish candle berwarna putih dan bearish candle berwarna hitam. Okay. Right. So and then apa yang perlu kita buat lah setelah anda mendapatkan permission untuk menggunakan indikator ni, anda perlu pergi ke indicators. Anda boleh tengok di dalam my invite dalam invite only script. Okay, invite only script anda mesti ada pattern detector, right? Okay, contohnya untuk kali ni AMCS pattern detector, kita akan tekan ni untuk load dia ya. So bila dia load, okay, dia automatically terus kepada default setting, right? Okay, default setting, kalau anda tengok setting dia, okay, ini adalah setting panel untuk AMCS pattern indicator. So kalau anda lihat default settingnya, dia sudah pilih untuk certain type of category ataupun setup punya nama jenis setups. Contohnya umbrella type patterns, bullish and bearish engulfing patterns, bullish and bearish kicking patterns, bullish and bearish harami patterns, bullish and bearish separating lines patterns, piercing line and dark cloud cover patterns, white inside out up and black inside out down patterns. Okay, pattern yang tiga terakhir ni, tweezer top and tweezer bottom patterns, long white candle, long black candle and doji, anda kena tekan lah kalau anda mahu dia muncul. So bila ditekan, contohnya doji ya, untuk market yang sideways, kebanyakan doji selalu berada dalam market indecision market yang sideways, yang patternnya menunjukkan indecision, kebanyakannya close open price sama dengan close price, okay, dia akan keluar. Right, ini anda letak sahajalah kalau jika anda ingin tengok sama ada market sedang sideways ataupun tidak bergerak ya. Okay, pada kebiasaannya saya hanya setupkan dia, saya offkan setting untuk doji. Okay, kenapa saya pilihkan dia sebagai default setting? Sebab ini adalah yang paling common yang keluar dalam bursa market. Okay, tak semestinya, okay, AMCS pattern detector dia tidak berkisar kepada market bursa KL saja. Dia boleh guna dalam forex, currency, stock, commodities, US stock, any stocks. Sebab dia bukan berkisarkan mengenai patterns ataupun trend. Dia berkisarkan antara hubungan di antara open, high, low and close prices. So based on those 4 prices, kita boleh develop the identification methodology untuk detect certain type of indicator, alright? So jangan risau, anda boleh pakai ni untuk apa-apa saja market yang boleh display dalam trading view dan boleh display sebagai candlestick pattern. Okay. So, okay, bila anda sudah set up ni, anda boleh pilih here. So bila anda set up ni, anda akan nampak contohnya kita ada bullish engulfing di sini, kita ada hammer, right? Kita ada bearish engulf, dan kita ada shooting star. Okay. And then kita ada bull separation line. Bull separation lines kalau kita tengok adalah jenis yang continuation. Contohnya ya, hammer adalah jenis reversal. Shooting star bila sampai di kawasan resistance, dia menunjukkan reversal from uptrend to downtrend. Right. So and sekali lagi anda akan nampak candlestick patterns, setup names dia akan ada color warna merah dan warna hijau. Okay, itu bergantung kepada sifat candlestick itu sendiri, sama ada memberikan efek bullish ataupun bearish. Kalau merah maksudnya bearish, hijau maksudnya akan memberikan bullish effect. Okey, berkenaan dengan shooting star dan hammer. Okey, shooting star dan hammer saya colorkan dia sebagai warna grey sebab shooting star dan hammer ni bentuknya adalah sama, cuma kedudukannya berlainan. Kedudukan sama ada kita have a long upper wick ataupun long lower wick. Okay, right. So jika anda mendapat hammer di kawasan kawasan support, ia menunjukkan bullish effect. Jika anda mendapat hammer di kawasan resistance, dia seolah-olah membawa masuk hanging man, right? So dia akan membawa masuk bearish.
And shooting star kalau berada di dalam kawasan resistant, dia membawa masuk bearish, right? Dan shooting star bila berada di kawasan support, dia seperti inverted hammer. So dia membawa masuk bullish. Okay, itu saja perbezaannya. Okay, so ini market AT, right? Kalau saya pergi ke market lain ya, MYG contohnya, kita akan dapat berbagai-bagai sama juga dia akan detect kalau kita ada bullish engulfing. Tengok bullish engulfing is a reversal, bullish reversal effect. Tengok bila dia terjadi kita dapat satu long swing, right? Dan kita ada bullish harami, kita ada long swing. Piercing line, kita ada continuation. Okay, so candlestick tak semestinya dia membawa masuk yang tepat setiap kali. Dia kena tengok konteks di mana dia berlaku. Sebab itulah kita ada teknik filtering untuk kita menguatkan lagi reason mengapakah terdapatnya sesuatu setup CS di sini, dan kita gunakan confluence point dengan teknik ini kita lain untuk menentukan sama ada market is reversing or market is continuing the pattern. Right? Okay, setakat ini saya tunjukkan macam mana untuk load tadi kan, sudah siap. And then keduanya, setting panel. Okay, kalau anda klik untuk setting, anda tekan saja setting di sini. Okay, anda boleh, jika terlalu setup ni terlalu banyak, anda boleh saja off-kan ataupun uncheck setup yang anda rasa tak biasa ataupun tidak gemar untuk trade. Anda mahu ambil bullish engulfing dengan umbrella type. Umbrella type ni maksudnya shooting star, hammer, hanging man dan inverted hammer, right? Okay, so anda katalah anda nak dua saja kan. Okay, tak ada masalah, anda boleh off-kan yang lain. So anda boleh tunggu saja setup-setup yang anda minati. Contohnya bullish engulfing, bila muncul saja bullish engulfing adalah dual ataupun double candlestick setup. So dia perlukan dua confirmation. Satu untuk the first candle, and the second candle is the engulfing candle. Bila dia siap, dia akan tandakan di second candle, dan anda boleh tengok the impact ataupun the bullish effect dia di sini, right? Dan tengok bila anda ada bearish engulfing, anda boleh jadikan ni sebagai exit signal. Bila anda contohnya ada setup bearish engulfing, anda ada price close below MA, misal kata, cukup untuk anda volume pun mengurang, right? Ataupun kita ada selling volume yang tinggi dan menunjukkan dia sebagai bearish, so kita boleh menggunakannya sebagai confluence point. Candlestick tidak disarankan trade sebagai stand alone entry signal, right? Dia kena ada, kita kena couplekan dia dengan beberapa indikator yang lain, barulah dia punya probability higher, right? Okay, selepas itu, selepas anda boleh pilih candlestick setup yang mana anda nak, anda boleh juga add dual EMA trend indicator. Bila anda add dua EMA trend indicator, anda boleh setkan dual indicator EMA ni, maksudnya kita ada dua EMA curve, right? EMA curve ni maksudnya satu EMA curve yang kita panggil short, kita bilangan periodnya adalah lebih rendah daripada bilangan long. Misal kata short EMA kita ada 9 candle ataupun 9 hari ataupun 9 days short EMA, sebab kita dalam daily, right? And then kita ada long EMA 21 day. And then bila kita on kan dia akan menunjukkan satu kawasan seolah-olah seperti cloud. Dan cloud ni berwarna merah sekiranya EMA long EMA lebih tinggi daripada short EMA. Dia membawa masuk downtrend, right? Sekiranya EMA 9 lebih tinggi daripada EMA 20, dia membawa masuk uptrend. Sebab itulah colornya warna hijau. So berdasarkan EMA dual cloud ataupun dual EMA cloud ini, sama ada dia color merah dan hijau, anda boleh membantu anda dalam segi pemilihan candle-candle yang anda nak trade. Contohnya sekiranya anda berada di dalam uptrend, anda hendaklah mencari candle-candle yang membawa masuk continuation of trend, bullish continuation of trend. So kita kena cari candle setup, nama-nama candle yang macam separating lines, right? Kicking line, itu semua untuk menunjukkan dia adalah bullish continuation setup. Okay, nanti kita akan tunjukkan dalam topik candlestick filtering. Okay, ini adalah untuk EMA tadi. Dan jika anda pergi kepada panel, anda boleh onkan juga RSI. Okay, RSI adalah membawa maksud
overbought dan oversold conditions. So misal kata anda mahu anda mahu trade candlestick di apabila market telah mencapai tahap overbought, right? Anda untuk keluar daripada market, anda perlu mencari market yang overbought signal, which is RSI lebih daripada 70 ataupun 75 depending on your setting. And then anda kena cari bearish candlestick setup untuk kita carikan confluence. Market sudah pun overbought, so mesti ada reversal candlestick, right? So kita nak cari situasi tu ataupun condition tu untuk kita exit from the market ataupun kita nak buat short. Sama juga kalau market sudah sampai ke oversold level, RSI below 30 ataupun below 20, anda mahu mencari reversal candlestick pattern which is bullish untuk kita carikan confluence point. Bilakah market sudah bersedia untuk reverse, right? Okay, sekarang saya dah onkan ni tadi. So anda boleh onkan dua-dua, dual EMA dan RSI overlay, dan anda akan nampak ya. Contohnya market ni yang warna biru ni menunjukkan kawasan oversold. Bila market dah start downtrend, so downtrend maksudnya market sudah menuju kepada peringkat oversold sampai satu tahap di mana dia reverse boleh berlaku. Okey. Di sini anda boleh set up color ya. Contohnya color light blue ni mewakili RSI bawah daripada 50 dan light yellow ni mewakili RSI lebih 50, right? And then jika ada macam light red ni, RSI lebih daripada 75, dan anda nampak ni ada lime green ni sedikit ni membawa maksud RSI lebih kecil daripada 25, alright? So kita ada pembahagian di situ. Okey. So yang pentingnya anda boleh ubah saja setup RSI ni kalau anda nak. Contohnya jika anda mahu buat RSI oversold anda sebanyak 35, so anda akan nampak ruang di sini lebih besar sedikit untuk menunjukkan dia telah oversold, right? Kalau anda kurangkan daripada 30 standard, anda akan nampak okey, ini adalah area-area di mana price sudah pun mencapai oversold. Okey, sebagai contoh ya. Okey, kat sini anda tak nampak, walaupun anda nampak area oversold tapi anda tak nampak setup candlestick yang menunjukkan reversal kan. Sebab apa? Sebab anda pilih hanya dua saja kan. So jika ada pilih banyak sedikit, kemungkinan besar kita terdapat candlestick yang mungkin membawa maksud reversal. Right. Okey, kali ni untuk yang contoh ini kita tak dapat bentuk setup saja. Kita tak dapat bentuk setup reversal. Sebab apa? Sebab tiada di dalam kategori ini. Okey. Kita boleh cuba tempat lain. Sebagai contoh, bila market telah mencapai overbought, right? Contohnya macam market ni sudah ada shooting star, market pun sudah oversold, right? Sorry, market sudah pun overbought sebanyak 75 kan, dan dia bersedia untuk reverse. Okay, and then okay, ini salah satu contoh yang bagus untuk confluence di antara market reversal dengan RSI. Anda nampak tadi kan yang hijau ni mewakili RSI bawah daripada 30. Anda nampak bila market telah mencapai tahap oversold, satu setup bullish engulfing telah berlaku dan menandakan market telah reverse. Walaupun EMA masih menunjukkan downtrend, sebab inilah EMA 9 dengan 21. So, dia still downtrend. Anda kena ingat, EMA adalah lagging indicator. So, dia tidak sepantas candlestick. Candlestick akan menunjukkan tanda-tanda awal reversal walaupun EMA masih lagi downtrend. Okay? Itu anda kena ingat. Tapi di sini kita dah tahu market telah pun mencapai tahap oversold dan ready untuk reverse. Oversold satu point, confluence point, dan bullish reversal candlestick, bullish engulfing adalah satu point. Okay? Kalau anda tidak yakin untuk trade kat sini, anda boleh juga trade apabila EMA bertukar daripada merah kepada hijau, cloudnya, dan anda boleh trade. Okay? Anda boleh trade untuk menunjukkan lebih banyak confluence. Tapi jika anda cukup saja untuk setakat RSI dan juga bullish candlestick pattern, dan anda boleh trade sebagai entry point di sini. Selepas candlestick ini siap, anda boleh entry di sini apabila candle close above the previous close, right? So kita ada bullish momentum di situ dan kita boleh trade. Okay, saya sambung lagi sedikit untuk setting panel. Okay, so bila anda on kan candlestick pattern ni tadi, anda boleh ada lagi satu function iaitu include dual EMA cross base price target. Maksudnya, okay, tadi kita dah pergi sampai setakat kita on kan dual EMA trend indicator. Kita ada cloud kan, kita ada green cloud dan kita ada green cloud dan kita ada
red cloud untuk indicate market is uptrend ataupun downtrend. Anda boleh ubah short EMA ni, contohnya kalau anda suka EMA 20 dan long EMA menjadi 50. Okey, bila buat macam tu anda boleh berubahkan dia punya definasi ataupun crossing between EMA 20 dengan 50. Macam 20-50 ni macam short term to medium is okay. Sebab saya lebih suka 9 dan 21 je, lebih cepat sedikit lah. Sebab saya pun trade intraday, right? So saya punya cross lebih cepat sedikit di sini. Okey. Kemudian jika anda menggunakan 921 sebagai tanda di antara trend berubah daripada downtrend ke uptrend, contohnya untuk situasi ni di mana EMA 21 lebih tinggi daripada EMA 9, dia membuat maksud downtrend, and kemudian pada satu tahap di mana EMA 9 cross above EMA 21 menunjukkan tanda downtrend telah tamat dan uptrend telah bermula, kita akan terdapat cross. Dia dipanggil golden cross lah. Cross di antara short EMA above long EMA. Tapi seperti yang saya cakap, cross ni adalah lewat kerana walaupun market telah reverse, tapi cross ni lewat sebab dia adalah EMA, right? Dia adalah moving average. Kalau anda nak mahu detect cross lebih cepat, anda boleh set upkan kepada seperti 5 dan 9. Jika anda set up sebegini, anda akan lebih dapat dia punya cross lebih cepat lah berbanding dengan 9 dengan 21. Ini depend sama ada anda adalah what kind of trader you are lah, short term, medium term or long term. Okay, pada saya lebih suka kepada sama ada 5, 9 ataupun 5, 12. Okay, right, it depend on you seriously. And then ataupun 9, 21 lah seperti this setting yang standard. Okay. So kalau anda menggunakan setting ini, anda punya cross adalah lewat sedikit, right? Tapi tak apa, anda cross lewat tapi anda telah pun berada di dalam trend yang sangat kuat, right? Sebab kat sini kita tak pasti lagi sama dia boleh sustain sampai atas ke tidak. Okay, right. So function yang ketiga yang saya nak kenalkan ni adalah to include dual EMA cross based price target. Maksudnya apa yang function ni boleh buat dia lah, apabila terdapatnya cross di antara short EMA curve dan long EMA curve, yakni EMA 9 lebih tinggi daripada EMA 21, kita panggil cross, ni dipanggil cross di sini. Terdapat cross di sini. Ini bermaksud anda boleh minta indikator ini membuat satu target. Okay? Satu target secara automatik berdasarkan cross daripada EMA 9 dan 21 tadi. So bila dia terdapatnya cross di sini, anda boleh letak indikator ini boleh letakkan automatic price projection berdasarkan momentum multiplier, sama ada anda boleh menjadi TP take profit level 1, TP take profit level 2, take profit level 3 dan take profit level 4. So dia automatically letak ke sini. Okay, sama ada dia pergi atau tidak itu bergantung kepada momentum, bergantung kepada dia punya trend, sama ada sustainable up. Tapi dia boleh memberikan kita guideline selain guideline berkenaan dengan how much the target point yang kita boleh expect berdasarkan momentum, right? Contohnya kita ada cross di sini, dan bila indikator tu anda on saja, contohnya anda on saja, dia terus automatically tandakan ni. So anda boleh letakkan dia sebagai target profit level, right? So itu yang function ini buat. Okay, contohnya dalam function ini, sekiranya anda masuk entry di bahagian crossing bila terdapatnya bullish engulfing, ini kebetulan yang sangat bagus, ya. Ini adalah we call it a good confluence point, di mana terdapatnya crossing di antara EMA 9 dan 21. Dalam masa yang sama kita terdapat bullish engulfing CS pattern, right? And then kita pun berada di dalam market yang RSI-nya lebih daripada 50, which is market is toward the oversold. Maksudnya market nak pergi lebih tinggi harga dia. So kita boleh tandakan sebagai TP pertama kita kat sini. So dalam case Wydad ni, stock Wydad, market telah sampai ke TP level 1, right? And then market sampai ke TP level 2. And then market on the way pergi untuk TP level 3. Tapi dia belum pergi lagi sebab kita pun ada hanging man di sini, kan. Kita ada kita ada bearish candlestick pattern di sini, kalau anda dapat lihat. And market pun sedang dalam keadaan oversold, right? Sebab dah merah, ada tanda merah ni lebih daripada 75 RSI-nya. Okay? So ia sangat berguna. Dia
anda boleh guna atau tak guna. Anda mungkin ada cara lain untuk membuat price projection seperti Fibonacci. Tapi inilah sebagai cara simple untuk kita detect apabila kita terdapat crossover between EMA dan terdapatnya candlestick pattern bullish. Dan anda boleh lihat, okay, EMA 9 crossover EMA 21 plus ada bullish engulfing detector. And then bullish engulfing detected. And then anda boleh nampak indikator tadi terus automatically letak price target 4 level ni untuk anda mencari price target sebagai guideline saja. Okay. Alright, so saya sudah cover bagaimana cara untuk load indicator ke dalam TradingView chart anda, dan saya sudah cover setting panel, bagaimana untuk menggunakan setting panel untuk memilih CS patterns, bagaimana untuk activatekan EMA, activatekan RSI, macam mana untuk activatekan price projection, kan. So semua tu anda boleh tengok dalam anda boleh replay balik video untuk tengok bagaimana. So sekarang saya ingin menerangkan classification of CS patterns, sama ada dia dalam group reversal ataupun dalam group continuations. Dalam masa yang sama juga saya akan terangkan sama ada dia adalah single, double, triple and multiple. And mostly adalah single and double. Triple and multiple saya belum lagi masukkan lagi sebab susah untuk, jarang pattern ni berlaku. So nanti dalam version yang akan datang AMCS pattern detector akan saya masukkan berkenaan dengan triple. Contohnya macam islands, baby islands reversals and so on, right? Okay. And 3 white days, 3 black days and so on. So nanti kita akan upgrade dia punya indicators to detect more patterns. Okay. Right. So okay, di sini adalah group CS patterns yang mempunyai sifat reversal. Maksudnya setelah market going after a series of uptrend, higher high, higher high, higher low, higher lows, right? So market doing the rally up. Alright, and then when they rally ups, when the market has reached the buying climax, maksudnya dah sampai ke oversold, sampai ke overbought, kawasan di high price area, market akan reversal. Begitu juga apabila market sudah melalui fasa downtrend, lower highs, lower low, lower highs, lower low, or after a drop, significant drop, and the market telah menuju ke bahagian oversold, then pattern reversal akan muncul. Okay, di sini anda boleh nampak dua groups setup, sama ada dia mewakili bullish reversal and bearish reversal. Contoh macam kita ada hammer, inverted hammer. Ini adalah reversal candle yang anda boleh jumpa di bahagian support ataupun bahagian low price area. So ini adalah single setup, single candle, single candlestick pattern. Begitu juga dengan shooting star and hanging man. Dia adalah mewakili bearish reversal bila found at high price area atau kawasan-kawasan resistant. Okay, anda boleh lihat kita ada group di sini. Okay, dalam indikator AM CS indicator, semua ini boleh didetect, boleh dikesan, dan dia akan diwarnakan mengikut sifatnya lah. Sama ada hijau dia akan bersifat bullish, dan merah colornya dia akan bersifat bearish. Okay, so di sini dah kelebihan indikator ni supaya anda tidak perlu menghafal nama. Kalau anda tiada indication, anda perlu hafal nama ni dan bagaimanakah dia punya rules. Tapi dengan menggunakan detector, CS detector, dia boleh mengesan nama dan dia mengesan type of reversal, type of candlestick setup, dan memberikan anda quick spot dan quick action to react whenever this candle found at resistance ataupun at support area. Okay, so anda boleh lihat, nanti anda boleh pause video ni, anda boleh tengok jenis-jenis reversal patterns. Okay, next berkenaan dengan continuation patterns. Okay, continuation tak berapa banyak. Okay, kita ada bullish separating lines, bullish kicking untuk this dipanggil lah double candle lah. And next ada bearish separating line, bearish kicking. Okay. Okay, ini bila kita found candle ni mestilah mempunyai kewujudan prior trend. Maksudnya trend sebelumnya. Contohnya kalau kita nak dapatkan bullish separating line that the market is going to continue its prior trend, which is the uptrend, kita kena tahu the market has established the prior trend, which is the uptrend first. Kena ada uptrend dulu. And then bila ada uptrend, market dia pause, dia buat bullish separating line, and then dia menunjukkan continuation. Okay, begitu juga dengan bearish. Market
bearish separating line and bearish kicking. Bila market sedang buat downtrend, and then katalah dia pause sekejap, dia buat correction, and then wujudnya bearish separating line dan bearish kicking line, dan menunjukkan akan continue dia punya trend. Provided that prior uptrend mesti downtrend. Okay, mesti ada kewujudan trend sebelumnya. Okay. Okay, now CS Doji. Okay, Doji ni dia adalah kategori candlestick yang membawa maksud neutral. Sebab apa? Sebab dia berlaku open equal to close. Okay, after all the battle between bulls and bear during the candle sessions, at the end of the day, the open price dengan dengan closing price is at the same. So maksudnya there's no momentum after at the end of the day, right? Tapi dia membawa maksud continuation dan juga reversal selain dia membawa maksud neutral. Sebab dia berlaku, kita kena tengok di dalam konteks di mana dia berlaku, ataupun dalam konteks di mana doji ini muncul, sama ada di bahagian high price area atau resistance area, ataupun muncul di dalam low price area ataupun support area. Okay, so kalau kita jumpa doji ni dalam satu market sideway, right, itu menunjukkan market indecisions, right. Dalam market yang sideway, doji ni membawa maksud neutral, tak ada aktivitinya tidak kencang. Okay, tak ada banyak sangat perubahan. Ini boleh dikatakan di kawasan di price area yang mempunyai banyak buyers and banyak sellers. They are fighting equally. So sebab itulah market kita tak boleh pergi up atau pergi down, sebab buyer and sellers is saling fighting. So they maintain at the same price level dan membuat satu bentuk sideway. Okay, trading in a range. Anda boleh lihat kan, jika anda terdapat dalam market yang sideway, anda nampak cluster of doji patterns, menunjukkan market is doing sideway. Okay, and next indicates market reversal is if found after a rally in an uptrend or high price area. Membawa maksud bearish reversal. Ia membawa maksud jika doji ni muncul di bahagian resistance, bahagian high price area, setelah rally up, dia menunjukkan potential bearish reversal. Sebab daripada rally uptrend, dia nak reverse ke downtrend. Begitu juga dengan jika found dalam kawasan low price area atau support selepas downtrend, kewujudan doji di bahagian support ini menunjukkan market is about to reverse. Okay, and then more importantly, doji ni dia akan cover dalam multiple setup. Dia memerlukan candle sebelum dan selepas untuk membawa maksud yang lebih signifikan. Contohnya seperti Morning Star, Evening Star, Baby Islands. Dia macam ada candle yang memerlukan candle kiri dan kanan untuk membawa maksud tertentu. Sama ada bearish reversal ataupun bullish reversal. Okay. Okay, video ini tidaklah untuk saya berniat untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan candlestick, kerana anda boleh belajar di sumber yang lain. Tetapi saya ingin menerangkan kaitannya dengan AM CS pattern candlestick. So ini adalah background of the candlestick detection method. Okay, dia ada rules untuk detection. So harap anda boleh faham kenapa sesuatu candle muncul di satu tempat dan apakah yang perlu kita buat. Okay. Okay, baiklah, kita sudah cover 4 topik pertama tadi. Yang terbaru tadi, saya telah cover pattern classification and configurations kan. Alright, so sekarang saya nak cover berkenaan dengan, sebelum saya cover market trend and CS pattern relationship ni, saya nak cover sedikit berkenaan dengan the element yang penting dalam memahami candlestick pattern. Okay, so anda boleh lihat di sini, saya ingin menerangkan elemen-elemen yang perlu kita ketahui dalam memahami sesuatu CS patterns. So, pertama sekali kita ada 4 elemen yang saya ingin kita tegaskan. Okey, pertamanya adalah recognition criteria, ataupun dengan kata lain, ini adalah kriteria-kriteria yang kita perlu tahu untuk recognize sesuatu pattern tu sebagai satu CS pattern yang tertentu. Contohnya hammer, apa dia kriteria untuk jadi hammer? Okey, kalau untuk jadi bullish engulfing, apa kriterianya untuk bullish engulfing? Kalau bullish engulfing adalah double candle setup. So, requirement dia untuk candlestick nombor 1, requirement dia untuk candlestick nombor 2, apa dia? Contohnya bullish engulfing, requirement untuk candlestick
nombor 2 iaitu the engulfing candle must be engulf the body of the first candle. Okey, itu adalah recognition criteria dia. Okey, dan seterusnya seperti anda lihat di sini, seperti presence of trend in the progress, the length of the upper wick and lower wicks, dia punya ekor atas dan ekor bawah dia tu, apa panjang dia, dan nisbah of the candle body, dan juga dia punya panjang wicks. Ataupun kalau kita ada triple setup, apakah requirement in terms of gaps? Perlu ada gaps between the doji and the candle before it and after it, right? Itu adalah semua ada recognition criteria. Okay, contohnya kalau shooting star, ekor dia ataupun upper wick dia mesti panjang 2/3 daripada body range. Contohnya lah ya. Anda boleh lihat requirement dalam sumber-sumber dalam internet. Tapi saya hanya menerangkan bahawa salah satu elemen pertamanya adalah kita kena tahu recognition criteria. And then, nombor 2, location ataupun lokasi di manakah CS pattern tu berlaku. Sama ada dia berlaku di bahagian support ataupun resistance, ataupun sama ada dia berlaku selepas satu rally yang panjang, significant rally, sharp rally ataupun sharp drop, significant drop. Okay. And then nombor 3-nya, selepas kita tahu recognition, location, dan kita kena tahu apa interpretation yang dia bawa maksud. Okay. Adakah dia membawa maksud bullish ataupun bearish? Bullish reversal, bullish continuation, ataupun bearish reversal ataupun bearish continuation. Apakah signal yang dia cuba bagi tahu? Okey, berdasarkan recognition criteria dan location di mana ia berlaku. Dan akhir sekali, apakah action to be taken? What is the correct action to be taken? Contohnya, sama ada kita nak buat buy ataupun sell, kena depending sama ada requirement of the confirmation candle perlu atau tidak. Contohnya, bullish engulfing, kita tak perlu confirmation candle sebab after bullish engulfing, the subsequent candle are normally bullish. Tapi certain setup perlu confirmation candle. Contohnya macam hanging man, perlu ada second ataupun subsequent candle must be bearish to show that the hanging man is bringing the meaning of reversal candle. Jika tak ada, kemungkinan besar hanging man berlaku tetapi market terus going upward sebab dia akan jadi seperti bullish. Okay. So kita kena tahu mana candle kita kena tahu mana satu setup yang memerlukan confirmation candle atau mana satu setup yang tidak memerlukan confirmation candle untuk kita buy ataupun sell setelah CS pattern tu muncul. Okay. And then bagaimana kita nak masuk kita punya buy position ataupun kita cakap level mana kita nak masuk? Adakah subsequent candle perlu close above or below specific CS pattern? Itu anda kena belajar daripada buku-buku candlestick. Di sini saya tidak sempatlah untuk masukkan kerana fokus utama video inilah untuk cara menggunakan AMCS pattern detector. So saya add sikit elemen of understanding CS pattern ni supaya memberikan anda sikit general awareness about there's more things to learn in understanding for us to have a better understanding in CS pattern. Okay. Okey, untuk topik ini berkenaan dengan relationship between market trend and CS patterns, ini adalah maksudnya kita kena tahu market sedang buat trend apa. Right. Kita kalau anda boleh tengok video-video dalam YouTube saya berkenaan dengan multiple time frames ataupun berkenaan dengan Dow Jones theory berkenaan dengan understanding of market phase. Contohnya primary trend, intermediate trend dan tertiary trends, right? So, whatever method yang anda gunakan untuk mendapatkan directional bias tentang suatu trend adalah sangat penting dalam kita memahami kewujudan CS pattern kerana dia akan membantu kita menambahkan confluence point di antara market trend dan CS pattern. Market trend ni kalau kita bahagikan, kita ada permulaan trend, right? Kita ada phase ataupun fasa di mana kita ada permulaan trend, the onset of trend. And then kita ada trend sustainability, maksudnya pengekalan trend, dan kita ada trend ending ataupun kita ada exhaustion of trend. Apabila market berubah daripada sesuatu fasa kepada satu fasa, candlestick akan menunjukkan dirinya, certain pattern of candlestick akan menunjukkan dirinya untuk menguatkan lagi that something is about to happen, right? Contohnya kalau anda ada market yang sedang buat sideway, right? Market yang sedang buat sideway.
Contoh di sini saya cuba untuk lukis market sedang daripada sideway, right? Market sedang buat sideway, maksudnya market trading in a range. Okay, kita ada trading range, maksudnya market tu bergerak di antara satu range yang paling tinggi ataupun upper trend line, ataupun dan di antara bawah dipanggil lower trend line. So market is trading like a zigzag defined range, right? And then kita tengok bila market itu trending macam ni dalam title range, kita boleh tahu kadang-kadang market bila dalam satu sesi itu dia open sama dengan close, itu menunjukkan kewujudan doji. Okay, jika kita terdapat banyaknya candlestick doji di dalam fasa sideway, itu bermaksud ia menunjukkan fasa tersebut dalam keadaan indecision, dalam market very low volatility. Dan doji, jika terdapat pembentukan doji yang banyak ataupun dipanggil doji clustering, ia menunjukkan bahawa market sedang berada dalam sideway. Itu menguatkan lagi, okey, market sekarang dalam keadaan yang tidak mempunyai aktiviti yang rancak ataupun tidak mempunyai significant trend. Market is not trending, is a trendless, right? And then kemudiannya, jika market sedang membuat uptrend, okay, bila market sedang membuat uptrend, dia akan membuat higher high, and dia akan membuat low, and then dia akan membuat satu lagi higher high, dan membuatkan higher low, dan seterusnya higher high, right? So ini definisi of, general definition of uptrend. Okay, jika market sedang buat uptrend, kita kena tahu dalam konteks di manakah kewujudan sesuatu candlestick. Contohnya candlestick yang boleh wujud dalam market uptrend. Saya tebalkan sedikit ni. Okay, color dia dinamakan, okay, biru lah. Okay, market yang sedang buat uptrend kan. So kalau kita ada candlestick, saya lukis satu candlestick di sini. Okay, ini contohlah satu yang sebagai candlestick. Kita bagi dia color warna hijau contohnya. Okay, kalau kita ada candlestick yang di mana market sedang buat candlestick di kawasan selepas downtrend habis, selepas correction habis, dan kita terdapat satu long candlestick, long candlestick yang sudah memecahi resistance, right? Anda boleh nampak ini resistance, ataupun kita dipanggilkan dia sebagai breakout candle lah, kan? Okay, anda boleh nampak dia sebagai breakout candle. Kita ada satu high, and then bila market telah membuat correction dan meneruskan uptrend, dia akan memecahkan level resistance ni, dan terdapat satu candle long marubozu ataupun long white candle di sini, kan? Okay, that's why jika ini berlaku, setiap fasa di dalam trend ini akan wujudnya bentuk-bentuk candle tertentu. Okay, so contohnya sebagai contoh ini, jika memecahi trend, jika memecah resistance, kita akan satu long candle, white candle ataupun green candle. Dan jika terdapat candle reversal seperti hammer, okay, seperti hammer misalnya, kita boleh dapati candle itu berada di sini, right? Anda boleh nampakkan satu bentuk hammer, dan jika saya lukiskan satu bentuk garis yang mewakili dia punya lower wick, ya, contohnya macam ni, lower wick tersebut berwarna hijau, anda boleh nampak. Jika terdapat bentuknya sebegini, ia menunjukkan market telah reject lower price, and then kemudiannya membuat bentuk hammer, iaitu bentuk reversal candle yang menandakan correction telah tamat dan bermulanya new trend ataupun new uptrend. Dan uptrendnya akan lebih kuat jika terdapat satu candle long green candle memecahi previous high dan terus membuat kenaikan untuk trend berikutnya, sebagai dia punya next uptrend wave, next impulsive wave. Okay, kalau kita cakap pasal wave lah, right? And then jika terdapatnya rejection di bahagian higher price area, contohnya selepas dia membuat long rally up, ya, kita terdapat satu candle seperti shooting star yang membuat masuk bearish reversal, okay, dan di mana kita terdapat seolah-olah macam ini, dan kita dapat candlenya berwarna merah, okay, dan sepertinya ini menunjukkan shooting star, menunjukkan reversal yang boleh membawa masuk market sudah pun initiate downtrend movement, right? Okay, kalau anda boleh lihat,
downtrend phase dia telah bermula. Sebab apa? Kewujudan candlestick. Sebab tu saya cakap relationship di antara market trend, sama ada permulaan trend, pertengahan trend dan di akhir trend, akan wujudnya bentuk-bentuk candlestick pattern tertentu untuk menunjukkan perubahan trend. Something abnormally ataupun anomaly akan berlaku sekiranya certain candlestick pattern tu wujud. Okay? Di sini kita perlukan kefahaman. Sebab kita dah tengok tadi kan, kalau anda tengok dalam memahami CS pattern, apakah recognition, location, in terms of location, contohnya support dan resistance, anda kena tahu define what is support, what is resistance, what is rally, what is a drop. Okay? So anda boleh relatekan kewujudan CS pattern tertentu dan setiap fasa di dalam trend. Permulaan trend, pertengahan trend ataupun di pengakhiran trend dan correction, permulaan trend yang baru, masing-masing mempunyai candlestick yang tertentu. That's why lah kita boleh menggunakan pattern detector untuk bagi a good complementary judgement untuk kita lihat market secara trend, secara CS pattern dan dengan confluence dengan indikator-indikator yang lain. So saya harap konsep ni senang difahami. Okay? Okay, untuk topik filtering, right, saya rasa saya akan rekodkan video dalam video siri yang lain, episod lain, sebab video ini pun sudah mengambil masa lebih kurang hampir 1 jam. So saya tak nak buat panjang-panjang. So untuk topik candlestick filtering menggunakan MACD, ADX, DMI dan volume, saya akan cover dalam video lain. Dan filtering using EMA dan RSI kita dah cover dalam video ni. So saya harap tuan-tuan boleh faham dan cuba praktiskan apa yang telah saya sharekan ni. Dan kita jumpa dalam video sambungan pada topik candlestick filtering. Okay? Terima kasih.